আচ্ছা শুনেন, এই আমাদের স্যার স্যার যেটা বলতেছে ঠিক আছে। আচ্ছা শোনেন, ভাই সাংবাদিক কই নিউজ করেगा तो बांग्लादेश में न्यूज नहीं करेगा। আচ্ছা শোনেন, এটা হচ্ছে আমাদের স্যারদের সাথে আপনাদের যে স্যার আছে তাদের আলোচনা হয়। Kelongka, hanya dalam so kamu tahu dong sengjo tu dong tu bina tong ang tongo Jacob de rumah. Ini prime time han han nangku mani kok salai nai. Sengjo ton semno tabuk international border issue amne tane Facebook roko. Belakan kirme sinca map hai ke ba kok sajak. Bangladesh ni dah angka sabu sana orang kana ষড়যন্ত্র kelainai orang angka barel nugi tong mano Seven Sister om hai engai sengamno ko salia kaisa je potrika obo rikha a potrika amo West Bengal potrika om phiaba je Facebook viral man no se amno song orobo saya barotha kotro shanti tongkusangno amo kebni planning phunong manum epon jong lo laso sairona amo bahai jong hai nugui manpika Tripura borders ni sai Tripura by Bangladesh ni je India Tripura by Bangladesh ni bisi hapai mani sai Bangladeshi rok bisir bak nugui mangkha West Bengal ni Coachbihar hai ko West Bengal ni Ains Murshidabad ama hai area o bisir bak hapnani satiman nukha ama hai khlai no haino hai video viral norok phungkusang jorao sini dong TV ni Facebook page bo nugui mangkha na sang phungkusang jorao norokha haipno prime time haina haina fidi je Bangladeshi bodol tuyo asal joraka khapka jorak khlai azuk lai hapnan bai borok chiri khoglai tonglayo jongna habrade ni phiaba BSF rok je megaphone bai thanda babe kok sangkhan saitongo bangla kok bai arni West Bengal ni 10 manan tomno BSF borok saitongo ro gobang kongno high authority hai ko kotor officer faijak tongkusang kok lamni bisingo no gate khulugi habrjang nai jodino tabu joratin norma habrnani kono kri kok salaijak nai haike bisingo chitongnani boro kok salai tongo kok no phayo phiaba BSF rok kasui naragoi tongo kok gangke omno je minorities hana sanak laifiro Christian Hindus Buddhist borokni sakao soprobjon bai belakni kiri koro onlaijak tai chin thani omahai video sung viral man komoro phunno musungya je Bangladesh ni aro ni Bangladesh ni police rok belakno bothar jakha tomungno gari pray 15 ta 20 ta gari kuplung no building sakara ko rakhaglai thui chaksru khlai rajamon nor mangpilino khna amo a 5 tarik no August ni 5 tarik je dino resign dio Sheikh Hasina a din singno apartment tong bishirbak police rok kha student rok no lathi charge khlaimani silai kokmani aboi de borong jolimungo ma khlai bothar lake semia police pang bothar jak mane Bangladesh ni je situation political situation belakno hamya amno tino aroni minorities haikaba Bangladeshi nationals borok belakni kirija aroni hindirok tokhe sing 1971 ni war nugumona approval Tripura bo kabangkung hapaijak amno tino NRC salai NRC hinlai tabugo khoranti salai tonglayo amrongno mara khlaina nei already na jodi ajorao 10 lakh no habai tonglang thanga ke tinin dino amo 30 lakh kai thanga ni wansudi ge tabugo haino o Bangladesh ni conflict belakino wanamsi 2024 ni bo o 2024 ni bo baksa tani tino to hapkana biangti hapka tanka hapka habiamo tabo baksa jaga border security tarkata security duties rozagya biang tipun hapka Assam tipun hapkana phiaba lenglana ni jaga hangke Tripura mano Tripura aram se klaikha lenglai mano abagi Tripura no bisi choice khakya o mangpling kha bangla ko ni je hapnan bai kuthumlai asuklai tonglai mani omongkha Coachbihar ni Sita Kuchar a jaga o Sital Kuchar ni jaga o ta Coachbihar ni Sital Kuchar jaga ti a border ti hapnani chaitokha tamka amahai kaisa sing mampli ya kebang kukmo tabo ke barat hak otorni Prime Minister Sri Narendra Modi ji haikaba tabun je India government tam wanchuk tong borok bisingo tam kok salai tong saimendia tobkhe belakno wanama sinchano ngoi tongo je kok rok kaছে tomani haiko o mampli nai di এখন মনে করেন আপনাদের যে সমস্যাগুলো
সেটা তো সবাই জানে, আমরাও জানি, জানি তো। এখন মনে করেন যে আপনারা এসছেন, একটা আলোচনার ব্যাপার আছে, তাই না? এইভাবে তো আর একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বা আপনাদের আমরা চাইলে গেটের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি না। এই শোনো, চুপ করো। আমার একটা শোনো, আপনারা শোনেন না, মাঝখানে চিল্লা আল্লাহ করে তো লাভ হবে না। শুনুন, এই যে আমরা যে আপনারা যে সমস্যা নিয়ে এসছেন, এটা ওই যে পুরা এই যে পৃথিবীতে জানে তো। এখন মনে করেন এটা একটা আলোচনার ব্যাপার আছে, এবং সেই আলোচনা হবে, তারপরে আপনাদের কি সুরক্ষা আছে কি না আছে সেটা আমরাও দেখব। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের স্যাররা যে এসছেন, ঠিক আছে, এই যে অনেক বড় বড় অফিসার এসছেন, কথা বলতেছেন। এখন আপনারা যদি বলেন যে এখনই আমাদের ভিতরে ঢোকাতে হবে গেট খুলে, সেটা কি সম্ভব বলুন তো? তাহলে আমরা আমাদের তরফ থেকে আমি রিকোয়েস্ট করতেছি, আমাদের সাহেব রিকোয়েস্ট করতেছে, আর আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে শোনে, আমার আগে কথাগুলো শোনেন। যেহেতু স্যার বাংলা বলতে পারে না, ঠিক আছে, সুতরাং আমি স্যারের তরফ থেকে বাংলায় বলতেছি, আপনারা শোনেন। তা ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তো আপনাদের যে সমস্যাগুলো, ঠিক আছে, সেটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। তা আমরা আমাদের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করতেছি, হ্যাঁ, আপনারা চলে যান। সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পারে কি? তাহলে আমরা আমরা জানি ব্যাপারটা হচ্ছে, এই জিনিসগুলো আমরাও বুঝতেছি, স্যাররাও বুঝতেছে। আচ্ছা শোনেন, এই আমাদের স্যার যেটা বলতেছে, ঠিক আছে, আচ্ছা শোনেন, ভাই সাংবাদিক কই? इंडिया से न्यूज करेगा तो बांग्लादेश में न्यूज नहीं करेगा। আচ্ছা শোনেন, যেটা হচ্ছে আমাদের স্যারদের সঙ্গে আপনাদের যে স্যার আছে তাদের আলোচনা হয়েছে, যেটা স্যার আমি এখন বললেন আর কি, ঠিক আছে। আর আপনাদের যে সমস্যা ওনারা শুনবেন, এবং ওরা ওখান থেকে যে মেসেজটা দিয়েছে, মানে খবরটা দিয়েছে, সেটা আপনাদের যেতে বললো। এবং আপনাদের যে আছেন, যে দায়িত্ববান লোক আছেন, ব্যক্তি আছেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। একজন কথা বলবেন। बांग्लादेश नि कायसा न्यूज़पेपर हाइके बारन यूट्यूबर फेसबुक रो बेलेखन भाइरल जे आ न्यूज़पेपर मो सैमातै तै जे फेसबुक गो सैमानितै आ पत्रिकानि बुमुखा बर्तमान जोंनाव पत्रिकानि रेफारेन्स से जों सनामै दङ फेसबुक नि जोंनि जे सनामानिया जों কোনো অমাহাই কক সামানিয়া তিনি প্রাইম টাইমও বরতাম শিক্ষা ও জায়গা ইসলামিক বাংলাস্তানের লক্ষ্যে জামাত মানে যে মুসলিম পুরা কান্ট্রি নামনা নিতা আমন তৈন বরকনি কাইসা ওয়ান সুকমুং नै आमो बुसु जराते कुबुइ साइमानिया फियाबा फेसबुकआव ताने आहाय खलाय मांगनो पोस्ट रजाक जे 7 सिस्टार न तै नेपालनि कयेकटा नेपाल देशनि झारखंडनि कयेकटा अंश न तै पुरा माने
যে বাংলাস্থাননি বরং নাহারমুংতা ওয়েস্ট বেঙ্গল দं आरो जे वेस्ट बेंगल बोलते कलकाता नि सिं बेलेखन सिन लायो आमा हेरक भाइराल दं आम बुसु जराते कुबु सेमिया फेबो अ बर्तमान गाके बो बेलेखन बखा कतर साहस खलाई अ न्यूज न सापोका जों कुनो आमा हाय कुनो सामानिया अमो जों जस्ट रेफरेंस बर्तमाननि न तैसि गा बसकांगो तामो वान सुमुं दं कुनो सामानिया ताबु जराते दं खसां न ताबु जराते कुनो ओंमानि पक्रै तबे तिनि सिमि बांलादेश वाक बोर्ड नि जे बरंनि डकुमेन्ट बंनि जत जमा रेजाखा वाक बोर्ड बोलते कायसा मुस्लिम नि रुल्स दङ जदि बरंनि रुल्स रेगुलेशन बाय चलि थांखांके ताबो हिन्दुनि फोनो मन्दिर तांजाक दंदि बा जे शेख हासिना दङै दंमानि नक फोनो ङै दंदि जे प्राइम मिनिस्टार हाउस स्टाफ जों बुंनि गन भवन आमो जदि वाक बोर्ड नि आन्दाराव क्लाइखा बस साना थांगांके एग्जाम्पल आगिनि औरंगजेब আকবর बरंनि हायरुलटा आ जागा जदि मुस्लिम नि मस्जिद दं सेमंगा आमनो सबाय जागे आरो मस्जिद से तांजानाय आम हाय जे किसे सायमदे आम तो पूरा डिटेल सायमानाय तो आ वाक बोर्ड नि बरंनि जे बिल बो पेस खलाय जाखा पकमान बिसिंथि I also think that since we are forming this committee, it is important to have office address so that communications, letters can be put up, and we can even have maybe a few people working on this. So we will work out the modalities. There are many senior people here. Once again, people like Bal. Bodoland Territorial Region ni je accord money 2020 war. A accord money tak point of fulfill inya ko phiaba Assam ni cabinet bill pass kha je aroni pray no 19 ta village 19 village amo jotono tabuk Bodoland region attaching sine agi mane general of khobjak tongmani tabuk suppose sana thanganga sine Tripura hasteo general area tong tongnai sabo Bisramganj no general area khagi khika yang Champanogor ama hai kereng jaga no Tiprasani area no general area o tlang thangjakmani amono tubnan bagi pray 35 ta village sin 35 village tongo general area o jesin ADC ba shikagi tlang thangjakmani amono bo tubnani bagi bubagra waire sai tongo tabo Assam mo ngi thanga je Bodoland ni accord tongo Tiprasani accord 125 amendment bill law je tabuk 25 August je sunwai mane sajangnan thang tongo manan declaration nan thang tongo am bagi wai Delhi hindi Guwahati hindi Shillong hindi koksap laimani tongo 6 schedules ni joto autonomous district council no tui tongnai rok 6 schedule ni je jara rule khlai tongnai notice je 10 ta tongnai rok koksap lai tonglai under leadership bubagra 125 amendment bill omon bisingo Tiprasarok ni ba je notice ni tomo jago main good notice ni tam sanai ba bongni manthe borok mannai Tiprasar manthe borok mannai tabuk je chini 35 general area o tomon 35 village amon bisingo sing tabuk Kalibari Khairpurni toladrop ama haingke sing je Tiprasar agulio tong tomoni tabuk Don Bosco digi je Don Nandanagar ama herokno jotono tumnani je Tiprasar tongmani amo jotono titi edisini andro tunani bagi je kok saja tomoni I hope mane je tabuk 125 amendment below amorok tongona ni land rights ni tongba joto titi edisini andro tongnani kok ngangke Assam se Bodoland Territorial je region ni borok ni accord 2020 sajak tongmani tini se fulfilling already bill passing kha tabo je 19 village tongmani amo borok ni je 19 village tongmani joto tabo Bodoland ni andro thangsanai je Assam government haikeba general area tongmani ahaino Tiprasani bo kisa jorana singni ni sagaboni Facebook post sawi bubagra Assam se ingkhangke accord tabo Tripura haste bongnai ngangke 125 amendment bill to tini koitari kai tong 10 tarik kai tong hate 15 din mane hati barni no tong siung o hati barni ni bisingo no Tiprasarok ni kepalo tamtamo manaya ko declaration cherjang nai ko amon pore se kaisa ke implement nai tabuk Assam ni se
4 years nangkhangkhangke Tripura hastini bo jora nangimano tobke omansi sigang to direct funding land rights koike to man thangnai tobke o general area ni bisis rok bo TTIDC attach mano jehetu seat barinai MLA seat barinai MDC seat barinai nge amro jotona attach ngei ST scheduled tribe TTIDC area ni Tripura sarok ni attach ngei mano tabo asamo bo ungkha amono kisa nasingdi khalogui tongdi ni bobak rahain hai bon Facebook or ja fiuka omono puila 6 schedule ni joto leaders rok thangsa khlai je 6 schedule ni bisingo khobjak je autonomous district council khobjaki tongnai rok borok thangsangui kok salakha under leadership bobagra khain hai sanak lai firo je 125 amendment bill ni tini bo kok salaijaka Shillong ni je bobagra ni je Castle Shillong ajagao conference hall amo panda songsajaka oro 10 ta district ni nakati 10 ta autonomous district council ni je notice ni borok ni CM no khoboi MDC EMs rok jotono manjakha tai beskango amoniti samukhlailai bagai amono sobai sukrubui sanai semuli kanya jumatia Bharat Hagotoni Songbidani 6 schedule ni bisingo khobjak joto council no toye abono poila tini manlaimungni panda songsajaka Shillong ni Tripura Keleshwo joto 10-6 schedule area autonomous district council ni CEM tai members rok bo thangi apanda wo manjagya bobagra apanda bo kognarna ni thangi bo koikya joto council ni bisingo khobjak joto thanchakya subasuk nangmani sakao tai joto council ni bisingo khobjak hafangni logyawo thanchakya jengsi ni manthai rokno sanani nangnai hinoi beba council ni bisingo khobjak constitutional solution ni bagui joto adong rokno toi kaisa thanchakya committee bo swnamjagano hinoi koksap nahorjaka committee ni members rok taisa New Delhi o thangui Ministry of Home Affairs Gov of India by manlayano hinoi bo sakha I also think that since we are forming this committee, it is important to have office address so that communications, letters can be put up, and we can even have maybe a few people working on this. So we will work out the modalities. There are many senior people here. Once again, people like Bal. Tinini Paithak ni Koktuma. Khna Guwahatiyo Tiprasa cultural program phonok jaknai amo TTIDC haponi fasing thino TTIDC ni cultural TTIDC Tiprasa cultural festival will be held in Guwahati Assam at the Rukmini Nagar auditorium on 11th of August 2024 khna diporni 12ta khna kokti salni diporni 12ta o chengjaknai Assam Guwahati Rukmini Nagar ni auditorium hall nago oro tongnai bobagra tai TTIDC hapangni CM Borongna Purno Chandra Jomatia tai paithago mono kok je chini hasteni joto leaders tongnai CPM huntu Congress huntu BJP huntu ti Pramotha huntu IPF ti huntu including joto etc aro youth IPF ti hindi ti praha hindi notice ni hindi je Northeast Democratic Alliance ni hindi borok tabuk wan sungna jorangkha je kotor ti Tiprasar one bagai belakheno wan sungna ni nangkha je Bangladesh ni situation nai joton se effect nai jodi ingui thangkangka ke ta kebo effect ngla Tiprasano nai abagi wan sungna jora fakya khulumka